Okay, so part C. Yeah, part C, it's matching headings questions, everyone. Yeah, in matching headings question, what we need to do first is we have to find what is the main idea of each paragraph because heading is a conclusion or is a summary from from main idea. So for the first we need to decide what is the main idea of paragraph C. So everyone, what is the main idea of paragraph C? Ya, teman-teman, apa main idea dari paragraph? Yeah. So, to find the main idea, we need to read the first sentence, the second sentence, and the last sentence. But if the paragraph is short like paragraph C here, we can read all the sentences. So, let's read all the sentences in paragraph C, everyone. In the early 1920s, American architects Clarence Stein and Henry Wright, inspired by Howard's ideas and the success of Letchworth and Welwyn, created the city of Redburn, New Jersey, conceived as a community which would be safe for children. Redburn was intentionally designed so that the residents would not require automobiles. Several urban planning designs were pioneered at Redburn that would influence later planned communities, including the separation and pedestrians and vehicles and the use of superblocks, each of which shared 23 acres of commonly held parkland. Yes, we already read uh, those all sentences here, everyone. So, what is the main idea? Jadi dari apa yang sudah kita baca barusan, apa kira-kira main idea dari paragraf ini? Di sini kita melihat ada, di sini kita bisa melihat ada informasi. Uh, about the ideas to create the city of Redburn. And after that, in the last sentence, everyone, the writer started about vehicles, pedestrian, supper blocks, so and then parkland. Yes. So here we can say that we can conclude that it is about an urban plan that relate to traffic, everyone. So if we read the list of headings here, kemarin yang sudah itu number 3 and number 5. Nah, berarti yang belum adalah number 1, number 2, number 4, 6, and 7. Untuk bentuk soal matching heading, satu paragraf, satu heading ya teman-teman. Jadi dia tidak mungkin satu paragraf itu untuk beberapa heading atau satu heading untuk beberapa paragraf. Itu enggak seperti itu. Jadi satu heading, satu paragraf. Yang artinya ketika paragraf 3 dan ketika heading ketiga dan heading kelima sudah sudah termatchkan dengan paragraf lain, maka untuk paragraf C dan paragraf D tidak mungkin jawabannya adalah heading 3 dan heading 5. Nah, sekarang ke paragraf C. Paragraf paragraf C, everyone, kalau kita simpulkan dari apa yang sudah dibaca tadi. Number 1, the future of urban planning in America. Enggak ya, teman-teman, karena di sini membicarakan future. And then number 2, conflicting ideas through the history of urban planning, conflicting ideas and then history, not talk about history anymore. And number 4, financial problems, help spread an urban planning concepts, no information about financial problems. And then 6, political change obstructs progress in urban planning, no information about political changes.
And seven, an urban plan to reduce traffic. Nah, ini more relate everyone. Ada pernyataan reduce traffic. Traffic berarti itu berkaitan dengan jalan ya, berkaitan dengan lalu lintas. Dan kalau kita lihat beberapa konteksnya ada parkland, pedestrian, vehicles, and so on, superblocks. Berarti ini memiliki kaitan yang erat. It means that everyone, number seven is the best heading for paragraph C. So the answer here is seven. Ini kemarin, Jadi kuncinya tuh nyari keywords ya, Miss ya? yes, that's right. Kita mencari keywords, mencari main idea intinya ya. Intinya yang pertama kita mencari main idea. Setelah itu dari main idea itu kita ringkas. Jadi heading itu kan ringkasan dari main idea. Jadi untuk membuat ringkasan, of course we have to know first what is the main idea of the paragraph. Okay, Hmm. Thank you, Miss. and then paragraph D, everyone. Paragraph D, please. Read the sentences here. In America, following the stock market crash of 1929, there was great demand for both affordable housing and employment for workers who had lost their jobs. In direct response to this, in 1935, President Roosevelt created the Resettlement Administration, which brought about a total of three Greenbelt towns: Greenbelt, Maryland; Green Hills, Ohio; and Grindle, Wisconsin. These towns contained many of the elements of the Garden City movement developments, including the use of superblocks and a green belt of undeveloped land surrounded the community. So here there is a statement, stock market crash. Crash itu memiliki makna yang sama dengan problem. Okay, crash, problem. And after that, here there are several information such as employment for workers who had lost their jobs. Yeah, something like that. So it relates to problem. Ya, jadi ini berkaitan dengan permasalahan. Nah, Empat ya, Miss ya? ya dari sini apakah benar number four or number six? Let's see. Problems number six, political change, abstract progress. It doesn't talk about progress. Nggak berbicara tentang progress ya teman-teman, karena ada crash. Crash itu problem. Nah, number one, no. Number two, it's about conflicting ideas and history. So I don't think number two is the correct answer. So number four is more suitable because financial problems help spread an urban planning concept. So paragraph D, the heading that match with paragraph D is heading 4. Okay, so that's it everyone about matching heading questions. Ya, jadi memang matching headings itu seperti kita membaca keseluruhan informasi yang ada di dalam paragraf. Gitu, itu sebabnya kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman ketika di dalam paket soalnya ada matching heading questions, maka jadikan itu hal yang pertama kali teman-teman kerjakan gitu. Oke? Yeah, so that's for our review. And now let's move to the next part which is matching information. Nah, matching information ini selalu ada ya, teman-teman. Selalu ada baik itu di GT ataupun di academic IELTS. Ya, jadi matching information ini adalah bentuk soal match juga sama seperti heading. Hanya saja di sini lokasi kita menemukan jawabannya tidak bisa terprediksi seperti matching heading. Kalau matching heading kan sudah jelas main idea, lokasi kita menemukan main idea dalam paragraf sudah ditentukan lokasinya ada di mana saja. Nah, kalau matching information itu enggak. Dan matching information ini teman-teman
ini sama seperti multiple choice questions, di mana list of information-nya itu tidak terstated secara langsung. Jadi kita akan menyimpulkan, kita akan membuat kesimpulan dari informasi yang ada di dalam passage, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini exercise 5 everyone. Look at extracts A to H from different reading passage and match them to type of information that best describes them. Nah, jadi di sini sudah ada potongan artikel ya, teman-teman, di mana artikelnya ini sudah dalam bentuk ringkasan. Jadi, tugas teman-teman hanya perlu mematchkan ringkasan-ringkasan ini jika dimatchkan dengan types of information yang ada di bawahnya, ini sesuai dengan yang mana. Oke, nah kita lihat dulu types of information-nya, list of information-nya. Number one, the findings of a study. Oke, untuk kata-kata yang ada di dalam types of information, ini nggak akan kita temukan dengan jelas ya, dengan terang-terangan kata-katanya teman-teman di dalam teksnya gitu. Jadi kalau kita cari kata findings di dalam teks, kita nggak akan menemukannya. Kita mencari kata method di dalam teks, itu juga kita nggak akan menemukannya gitu. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu types of information-nya. Baru setelah itu kita matchkan dengan setiap informasi yang ada di dalam passage. Nah, sekarang kita lihat di sini everyone types of information-nya. Number one, the finding of a study. Di sini membicarakan findings of a study. Nah, ini akademik sekali ya, teman-teman. Ini konteksnya akan kita temukan di academic reading IELTS karena memang konteks akademik itu ya akademik. Kalau di GT mungkin kita nggak ketemu dengan konteks yang seperti ini karena kalau GT itu konteksnya lebih general, lebih berkaitan dengan work seperti itu. Finding of a study, it relates to a research ya everyone, and every research itu pasti memiliki finding. Nah, findingnya itu apa? Nah, finding di sini adalah maksudnya adalah yang ditemukan. Hasil dari penelitiannya itu apa? Yang ditemukan dari penelitiannya itu adalah apa? Nah, study di sini maksudnya sama seperti research. So, the finding of a study or of the finding of a research itu kira-kira yang mana? Nah, dari dari potongan artikel A to H everyone, yang manakah yang membicarakan tentang finding, hasil? Is it A, B, C, D, E, F, G, H? Ya, silakan dibaca teman-teman. Ya, kita lihat dari dari potongan artikel A. Water is forced at pressure through a narrow pipe. The water hits the top of the water wheel, causing it to turn. Kalau ini lebih ke sebab akibat. Jadi bukan ke finding ya, teman-teman. And then B, the water is warm thanks to a natural hot spring beneath the riverbed. Nah, uh, ini juga masih tentang cause and effect. Okay. And then C, our study look at the surrounding environment while previous researchers have concentrated on diet. Nah, ini membandingkan previous studies dengan current studies. Berarti bukan finding. And D, we achieved this by weighing the animals both before and after periods of exercise. Di sini di sini disampaikan before and after period of exercise. Berarti ini lebih ke metode. And then they live in dark humid areas and so tend to be found
in and around tropical rainforest. Di sini ada kata found, tetapi found di sini berbeda dengan kata finding ya. Found di sini em, lebih ke makna ditemukan seperti itu. Nah, di sini ada live, humid areas, berarti ini membicarakan tentang tempat tinggal. And a month later we were able to taste it again and the results. Ada kata results, finding. Nah, memiliki close meaning. Karena kata finding yang ada di types of information number one itu memiliki makna yang sama dengan result. Nah, apa resultnya? Apa findingnya? Findingsnya adalah there is a significant change in temperature when the installation was used. Yes, that's right. So, number one is F, yeah, everybody. Good job. Number one is F. Oke, nah untuk types of information ini teman-teman, bentuk soal matching information, it's very possible um, kalau kalau eh, sat, kalau satu information itu ada di kalau beberapa paragraf itu memiliki memiliki apa ya? Sorry, kebalik teman-teman. Kalau beberapa types of information itu bisa ditemukan di dalam satu paragraf. Jadi berbeda dengan matching headings. Kalau matching headings itu satu-satu, jadi satu heading, satu paragraf. Tapi kalau um, matching information, satu more than one information, itu bisa kita temukan dalam satu paragraf yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, jadi misalnya nomor satu kita temukan di paragraf F, ya bisa jadi nomor yang lainnya nanti bisa juga kita temukan di paragraf F, seperti itu. Oke, now number two, everyone. Number two here. Number two, the method used in a research study. Method. Nah, tadi kita sudah membahas method. Yang manakah method di sini? D. Yes, that's right. D is a method, the method used in a research study. Good. Next, everybody. The reaction to something. Reaksi terhadap sesuatu. Reaksinya, teman-teman, berarti membicarakan tentang respon, reaksi. Nah, paragraf yang manakah yang membahas tentang reaksi? Which one, everybody? Is it A? A, B, cause and effect ya. C, perbandingan previous and current. E, no. G, after 10 years, they gave up, the experiment had failed, and as a result, the public grew angry at the waste of public funds. Ya, benar sekali. Jadi nomor 3 itu adalah G. Nice doing, everyone. Next, number 4, a description of a habitat. Habitat, tempat tinggal. Which one, everyone? Habitat, tempat tinggal. I. E, yes, that's right. It's E. Next. Oh, F ya, Miss. sorry. The difference between current and past studies, it's it's F. Oh, sorry. Salah, everyone, salah. H ya. This one. H. Okay, here, difference H. between current and past studies, it H. Aduh, saya malah Perbandingan. makan deh. Okay. Miss, apa ya, Miss? C.
C. Previous. Yes, that's right. Oh ya. It's C. Good. The answer is C. Ada current and past. Past, previous. Okay, good. Jadi di sini perbandingan current, our study look at the surrounding environment, ini currentnya, and past studiesnya concentrated on diet. And how about six, a description of how something works, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu A. beroperasi, it's a good, benar sekali. Jadi tentang proses, nah A ini menjelaskan proses bagaimana bisa ada perputaran air seperti itu. Water will causing it to turn. Okay, good. And how about seven? The cause of something. The cause of something. Which one, everybody? The cause. B, benar sekali. Di sini ada thanks to. Dikarenakan. Akibat dari. Nah, jadi thanks to bukan hanya Oh, berarti terima kasih ya, thanks to everyone. itu So be ya apa? careful. Dikarenakan ya Mas ya? Yes, that's right. Thanks to dikarenakan, um, Oh, diakibatkan, disebabkan, seperti itu. Jadi, what make English unique? Ya ini, karena kata itu ya. kita maknakan based on context, bukan hanya berdasarkan satu kata yang ada di dictionary, seperti itu. Okay, good. And the last, the amount of time needed for something, of course, it H. age. Benar sekali. Jadi amount itu kan jumlah waktu yang dibutuhkan, dan jumlah waktu yang dibutuhkan adalah 35 days. Nah, ini dia. Oke, that's very nice everyone. Nah, jadi ini adalah bentuk soal matching information. Ya, jadi matching information ini pasti ketemu ya, teman-teman. Jadi di beberapa waktu yang lalu, bahkan baik itu di GT ataupun di akademik, teman-teman, matching information ini ada dua soalnya. Maksudnya bukan dua soal ya. Maksudnya ada dua jenis soal yang keluar. Jadi di passage 1 dan juga passage 3 itu sama-sama matching information gitu. Jadi ya bisa dikatakan matching information ini nggak akan bisa kita hindari gitu. Dan matching information ini cukup bisa dikatakan cukup wasting time ya teman-teman dalam pengerjaannya, karena kita harus benar-benar menganalisis because the keywords itu unstated in the passage gitu. Jadi kita harus benar-benar menganalisis dan benar-benar bisa memaknai setiap kata yang ada di dalam list of information seperti itu. Okay. Yes, so that's about matching information. And now let's move to matching features. Nah, matching features, everyone. Wait. Matching features ini juga bisa dikatakan salah satu bentuk soal yang sering muncul di dalam soal IELTS, reading IELTS, tapi memang tidak seperti matching information yang bisa dikatakan pasti ada ya. Nah, matching features ini, everyone, eh, memiliki bentuk soal yang bervariasi gitu. Jadi bisa jadi nanti akan mematchkan ciri-ciri hewan dengan anatominya, mematchkan eh mematchkan nama orang dengan penemuannya seperti itu, nama orang dengan prestasinya, nama negara dengan hasil hasil tambangnya seperti itu. Nah, jadi bermacam-macam dan bisa juga mematchkan kalimat dengan kalimat seperti itu. Nah, ini terkadang agak mirip juga dengan bentuk soal matching sentence endings. Ya, jadi ini paling banyak nih everyone, matching features ini bentuknya juga salah satu yang paling banyak selain dari bentuk soal summary. Nanti kita akan menemukan tiga hal ya. Jadi yang pertama adalah
list of questions. Lalu yang kedua adalah list of features-nya. Dan yang ketiga adalah paragrafnya. Gitu. Jadi harus kita baca semua. Nah, ini the title of the passage is Math Shows Why Words Persist Over Time. Ini adalah title-nya. In a finding, ini adalah heading-nya, everyone. Lalu paragraf 1, the question. The frequency, ini adalah paragraf 2. Anyone, ini adalah paragraf 3. Mathematician, ini adalah paragraf 4. A spirit group, paragraf 5. Throughout, paragraf 6. Before now, paragraf 7. Psychologist, 8. Despite, 9. Nah, jadi ada 9 paragraf pendek di sini. Dan sekarang kita lihat questions-nya, everyone. List of questions. For a long time, language expert have asked why. Nah, karena ini adalah matching features, everyone. Jadi, kata kunci itu juga lebih banyak dihadirkan dalam bentuk paraphrase atau restatement. Gitu. Jadi, it's very possible that we cannot find a word like language expert yang secara langsung tertulis di dalam passage. Jadi, ketika kita menentukan kata kunci, di situ kita juga sambil menentukan kira-kira kata-kata kuncinya yang ada di dalam soal itu kalau disinonimkan dia akan bersinonim dengan apa. Oke, kita lihat di sini. Number one. Number one, for a long time. For a long time. Nah, ini adalah adverb of time. Dan adverb of time itu bisa menjadi salah satu keywords. Okay. Language experts have asked why. Okay, for a long time language expert have asked why. Ya, silakan teman-teman lakukan scanning untuk mencari kata-kata kunci ini berparaphrase dengan kata-kata kunci ini bisa kita temukan di paragraf keberapa. Ya, silakan everyone, language expert. Ya, language expert. Language expert, ahli bahasa. Nah, kata ahli bahasa itu kalau kita parafrasekan berparaphrase dengan apa, teman-teman? Ahli bahasa. Ada sebutan untuk ahli bahasa, sama seperti dokter gigi. Dokter gigi itu ada sebutannya, yaitu dentist. Seperti itu. Wah, saya terkick out, everyone. Sebentar ya. Saya share screen-nya sekali lagi. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Ya, kembali ke language expert. Apa sinonim dari language expert? Language expert itu ahli bahasa. Nah, ahli bahasa itu memiliki sebutannya sendiri, yaitu Linguis. linguis. Benar sekali. Ilmu bahasa linguistik. Ahli bahasa yaitu linguis. Nah, kita sudah menemukan jawabannya di sini. Lalu untuk kata for a long time period. For a long time. Nah, untuk kata for a long time, everyone, ini kita temukan di mana? Linguist kan ada di sini. For a long time, true time. Oke, jadi kita bisa membaca kata ini sampai dengan batas titik.
Nah, berarti cukup ini saja yang kita baca. The question of why some words evolve rapidly through time while others are preserved, often with the same meaning in multiple languages, has long plagued linguists. So, which one is the answer? For a long time, language experts have asked why. Is it A, B, C, D, E, everyone? What is your answer? It's D, benar sekali. Some words stay the same over hundreds of years while others change quite quickly. So it's D. Jadi beberapa kata itu tidak berubah, sementara kata-kata lainnya itu berubahnya cepat sekali. Ya, jadi D. And how about number two? The English verb help proves that. Ya, ada di paragraf keberapa teman-teman? English help, English verb help, help. Ada di paragraf keempat ya, everyone. This one. Nah, kata help proves that. So we can read here the last sentence of paragraph 3. For instance, the past tense of helped used to be hope, but now it is helped. Dulunya adalah hope, tetapi sekarang help. Nah, berarti dari sini bisa kita tentukan help dulunya adalah Iya. hold, sekarang helped. A, regular and irregular verb change Eh, at different rates. Dulunya help itu adalah irregular, tetapi sekarang menjadi regular. oh, si. It's C, benar sekali. Eventually, some irregular verb become regular. Good, it's C. Irregular tuh yang past tense sama Irregular? itunya tuh nggak ed ya, Miss ya? Iya, benar Iya sekali. sendiri gitu ya, Irregular. kayak Iya, go jadi and gone ya gitu ya, Miss ya. yes, that's right. Jadi dia tidak Oke, beraturan. udah Okay, beratur. Oke. now number 3. While cultures vary a great deal around the world, cultures vary itu diambil dari kata various. Berarti sama seperti em, bermacam-macam ya. Great deal around the world. Cultures vary a great deal around the world. So everyone, in which paragraph kita bisa menemukan tentang B beraneka ya? ragam dari culture? It's B in which paragraph? Oh, sorry Miss. Nebak-nebak doang tadi Miss. Paragraf Paragraph 6. Okay. dua tiga. Ya, yes, everyone. Kita bisa menemukannya di paragraph C. Kita juga bisa menemukan di paragraph 5 here. Okay. Di paragraf 6 juga, di paragraf 7 juga. Nah, jadi 5 ke bawah itu membicarakan tentang very great deal of culture. Oke, kita lihat di paragraf 5 first. A spirit group of academics led by evolutionary biologist Mark Pagel from the University of Reading in the UK used a statistical modeling technique to study the evolution of words from 87 different Indo-European languages. Throughout this 800,000 year history, all Indo-European language speakers have used a related sound to communicate the idea of two objects, do, talks, does, and so on. Pagel comment, but he adds there are many different and related sounds for the idea. For example, a bird, and so on. Ya, jadi dari paragraf 5 lalu ke paragraf 6 dan akan lebih jelas lagi di paragraf selanjutnya. Di sini dijelaskan tentang very great deal of cultures. So, for number 3 everybody, which one is statement that match to number 3? Is it A,
Is it B? There are surprising similarities in the way different language evolve. Yes, that's right. So it's B. Yeah, A, not A, because A still talks about regular and irregular. And why not E? Because it still talk about regular and irregular. So the answer is B. Nah, jadi ini adalah bentuk soal matching features, everyone. Jadi apapun bentuk soalnya, baik itu menanyakan people atau menanyakan thing, country, and so on. Jadi cara menemukan jawabannya seperti ini. Oke? Miss, maaf Miss mau nanya kalau di Yes. soal di real test itu kalau CBT kita bisa nyoret-nyoret ini nggak ya reading gitu ya Miss ya Bisa. kayak tadi nandain Ya, bisa, Kak. gimana caranya Miss? Ya, dicoret-coret aja. Di layarnya. Diwarnai. Kalau Kan dicoret-coret itu nanti, CBT Miss. ya, jadi bisa Oh, diwarnai seperti ini. Nah, jadi bisa ditandai seperti ini. oh, Gitu. oh bisa oke 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 bisa ya. Oke. Atau tergantung ya tergantung komputernya. Oke deh nggak apa oke. Makasih Miss makasih Miss. Hmm. Oke, kalau setahu saya sih, eh setahu saya dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang mengambil CBT, itu bisa ditandai, CBT. cuma memang nggak permanen ya, gitu. Jadi ketika kita mengerjakan yang lain itu bisa hilang, seperti itu. Oke, Oke oke oke. Siap makasih Miss. oke. Yeah. Now, let's continue to part G, answering multiple choice questions. Nah, ini bentuk soal yang bisa dikatakan paling challenging ya everyone karena yang pertama kita itu em, untuk pilihan jawaban itu tidak terstated secara langsung gitu. Jadi sama seperti listening. Oke, jadi almost all the statements in the choices itu unstated in the passage gitu. Tetapi enaknya kalau misalnya teman-teman bisa lebih teliti, sebenarnya multiple choice itu nggak seberat itu, teman-teman. Karena kita itu bisa menggunakan sistem eliminasi gitu. Nah, maksudnya adalah ketika kita tidak menemukan kata kunci di dalam pilihan jawaban tersebut, ya sudah langsung dicoret aja karena sudah pasti itu bukan jawabannya. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ini kok nggak ada ya karena memang bukan itu jawabannya. Seperti itu. Oke, nah jadi ini sama seperti TOEFL sebenarnya teman-teman. Multiple choice questions di dalam IELTS itu sama seperti reading TOEFL. Persis malah ya. Jadi yang pertama jawaban itu akan kita temukan secara runtut. Misalnya bentuk soal pilihan ganda itu kita temukan di soal nomor di passage 2 misalnya nomor 14 sampai 20 misalnya. Nomor 14 jawabannya kita temukan di paragraf 5. Nah, misalnya ada 12 paragraf di passage-nya. Dan untuk nomor 15 itu nggak akan kembali ke paragraf 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dia nggak akan kembali ke paragraf atas, tapi pencariannya itu ke bawah seperti itu. Jadi jawaban itu akan kita temukan berurutan. Oke? Yes. Now, let's directly look at exercise 7. Read the text and choose the correct letter A, B, C, or D. The title of the passage is Rise That Fights Global Warming. And question number 1. What is the negative effect of rise? Here, the keyword is negative effect rise. So, we can read the choices here. It is a regular part of more than half of the world population's diet. B. Rice paddies emit more methane than coal mining industry. C. Its plantations produce 17% of the world's total methane emissions. And D. Rice has genetically modified sort Susiba chew, which is harmful for health. And C here it's E. C
See? Okay, negative effect. How about the Kata kuncinya, location? kata kuncinya downside ya. Yes, that's right. So Downside for the downside planet too. has similar meaning to negative. Rise Penurunan. here. So we can read this sentence. We just need to read this sentence. Okay, untuk yang lainnya kita skip. But rice paddies have a downside for the planet too. They produce as much as 17% of the world's total methane emissions. So, the answer is 17%. Ada 17%. This one. Berarti jawabannya adalah C. Statement A, apa keywordnya? Di sini ada World Population Diet. World Population Diet itu global population ya. Ini dibahasnya di kalimat satu. Berarti Ya, langsung aja di skip. Di sini coal mining industry ini dibahasnya di kalimat yang nggak kita tandai. Jadi skip aja. Lalu di sini Susi Bacu di kalimat terakhir. Jadi of course kata-kata ya yang tidak ada di bagian yang sudah kita scanning dan skimming itu sudah pasti bukan jawabannya. Oke. Now, jawaban kata-katanya itu Miss, maaf Miss, itu mm, eksplisit atau implisit Miss? Kayak ini kan um, bisa both of ya? ya bodoh. Oke, oke. Okay. Makasih Now, Miss. okay, welcome. Now, look at this passage, everyone. Passage for number 224. The title of the passage is Color Blindness, and no headings here. Nggak ada headingnya, so we need to decide the main idea because the paragraph is quite long. So we can read the first sentence, the second sentence, the middle one, this one, and the last one. Myths related to the causes and symptoms of color blindness abound throughout the world. The term itself is misleading since it is extremely rare for anyone to have a complete lack of color perception. The fact is that in most cases of color blindness, there are only certain shades that the person cannot distinguish between. When one of the three cones does not function properly, the chromatic fissions occurs. Ya, jadi main idenya di sini talks about the causes and symptoms of color blindness. Buta warna ya. So now there are three questions here, everyone, and I will give you 3 minutes to, sorry, not 3 minutes, but 4 minutes. I will give you 4 minutes to find the answer for question 2, 3, and 4. Ya, jadi bukan hanya menentukan A, B, C, D, but you have to decide the location. Di mana teman-teman menemukan jawaban number 2, 3, and 4. Okay, take your time, 4 minutes only.
Okay, it's already 4 minutes, everyone. So let's discuss the answer. Number two, people C. who see color normally are called see trichromatic. So, where is the location of the answer? It's con. It's Sorry. cones. In It's which content paragraph? of this yang A. Paragraph A, okay. Okay. Is contains a specific pigment whose content ini people with trichromatic vision have all three cons in working order. Okay. Person with normal color vision has what is called trichromatic vision. Yes, that's right. Di sini people normally cold. And the answer is trichromatic vision. And how about number three? Children Number three is usually 4 months. begin to see a variety of colors by the age of children begin to see a variety of colors the age of. Okay, Di paragraph C. paragraph C. In A which baby line? cons, the baby cons do not begin to differentiate between medicinal until he is approximately 4 months old. Okay, good. This one. Okay, 4 months old. So the location is here. Yes, that's right. 4 months old. And how about for Yeah, children read who take numbers. the Ishihara test? Ishihara test must be able to read numbers. Hmm. Yeah. Ishihara test, the location of the answer is in which paragraph? The location is in paragraph Paragraph D. D. In Yes. the CRS test is the most common, so it is highly criticized because it requires that children have the ability to recognize numerals. Yes, that's right. Okay, good. Thank you so much everyone. Ya, jadi ini adalah multiple choice questions. Ya, ini still easy ya levelnya. Iya, iya. Nanti ada latihan teman-teman, ada multiple choice questions juga dan latihan-latihannya itu most closer to IELTS questions. All right. Now, we will move to the next part, identifying true, false, or not given questions. Ya, jadi true, false, not given questions ini banyak yang bilang hmm, susah gitu. Sebenarnya sih bukan susah ya teman-teman, cuma sedikit membuat kita bingung. Kenapa? Karena antara not given dan juga false itu memiliki apa ya? Memiliki makna yang cukup dekat. Kalau kita nggak teliti, pasti kita akan terjebak gitu. Jadi bentuk soal true, false, not given ini penuh dengan jebakan. Jadi kita harus benar-benar super teliti ketika kita sudah masuk ke bentuk soal ini. Tapi sebenarnya soal ini nggak sesulit apa yang dikatakan orang-orang based on the survey gitu. Kita hanya perlu lebih teliti gitu. Nah, hanya saja karena reading ini kita dikejar dengan waktu ya everyone. 40 soal dan 40 soal itu adalah soal analisis semua, soal pemahaman semua dan kita harus menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat, dalam 1 jam gitu. Rasanya kurang gitu. Nah, jadi itu yang membuat true false not given ini dirasa sulit gitu. Jadi bukan sulit sih sebenarnya, lebih harus Nah, ketelitiannya aja ya, seperti itu. hmm. Oke. Okay, so we need to know about the meaning first, everyone. What is true, what is false, and what is not given. Kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar memahami makna true itu apa, false itu apa, dan not given itu apa. True if the statement agrees with the information. Jadi informasi yang ada di dalam soal dengan informasi yang ada di dalam passage itu sama. Meskipun mungkin statementnya itu berbeda ya teman-teman, kalimatnya berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, kita harus memilih true.
Kalau false, informasi yang ada di dalam soal dengan informasi yang ada di dalam passage itu berbeda. Jadi bertolak belakang. Jadi misalnya di dalam soal dikatakan em, dikatakan terjadi terjadi pemanasan global di negara-negara maju, misalnya seperti itu. Tetapi di dalam passage dikatakan tidak terjadi pemanasan global di negara maju. Nah, ini kan bertentangan. Di dalam soal dikatakan terjadi sesuatu, sementara di dalam passage dikatakan tidak terjadi sesuatu. Gitu. Jadi kontra informasinya. Oke. Lalu not given itu ada two options. The first, no information on this. Nah, maksudnya informasi di dalam soal itu nggak ada di dalam passage. Mau kita cari kemanapun itu nggak ada. Dan yang kedua, ada informasinya, tetapi informasinya itu tidak detail. Nah, biasanya yang membuat jawaban itu menjadi not given karena ada statement-statement ini, teman-teman. Ada adverb seperti often, always, never, some, several, many, maybe. Nah, ada pernyataan-pernyataan tambahan seperti itu yang membuat adanya pergeseran makna. Gitu. Walaupun ada kata often, ada kata always, hanya satu kata, itu bisa menyebabkan adanya pergeseran makna, adanya penambahan atau pengurangan makna. Sehingga ketika ada pergeseran seperti itu, teman-teman, meskipun tipis sekali pergeserannya, maka jawaban yang akan kita tulis itu adalah not given, bukan true atau bukan false. Oke. Dan good newsnya untuk bentuk soal ini, everyone, ini sama seperti multiple choice question, di mana jawaban itu akan kita temukan secara runtut. Jadi sama seperti pilihan ganda tadi. Kita nggak akan kembali ke paragraf awal, tetapi terus ke bagian bawah paragraf selanjutnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini um, exercise 8, read the text and answer the question below. The title of the passage is The Largest Thing in the Universe. Okay, and because the first paragraph is very short, so we can read all of the sentences. More than 10 years ago, while taking the temperature of the universe, astronomers found something odd. They discovered that a patch of sky spanning the width of 20 moons was unusually cold. Okay, there are 5 paragraphs here. And look at the instruction. Do the following statements agree with the information given in reading passage? In boxes 1 to 5, choose true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. And number 1. True. Astronomers often find something odd on the sky, and the answer is true. How about the keywords? Astronomers Hmm. often Found something out. find something odd on the sky. Oke, semua katanya adalah kata kunci. Oke, Hmm. ini kita temukan di paragraf keberapa? Satu ya. 1, benar sekali. Oke, nah di sini ya, found something odd, and then astronomers. Okay, so more than 10 years ago, while taking the temperature of the universe, astronomer found something odd. So are you sure that the answer is true? Udah, bingung juga nih. Okay, ada kata often. Di dalam passage nggak ada kata often. Oh iya ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Walaupun Not hanya given. satu kata, ini menyebabkan adanya pergeseran makna. Sehingga karena bergeser maknanya, maka Hmm. jawaban yang harus kita tulis itu adalah not given. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan true Bukan false false not tulisnya. given. Kenapa? Bukan false yang mana ya? Iya, bukan false. Karena kan informasinya ada. Informasinya ada. Astronomers found something odd on the Hmm. sky itu kan ada di dalam passage. Tapi nggak Tetapi sering.
Ya, Not often. tapi tidak ada kata seringnya, tidak ada kata Oh, oftennya, sehingga not given is the best answer. So be careful. Oke? oke Miss. Berarti dari semua kata-kata ini, ketika tidak, ketika ada yang nggak memenuhi, langsung kita bilang not given gitu kali Miss ya? Ya, seperti itu. Bisa jadi kali ya? More or less seperti itu. Oke, oke, oke. Tetapi kita harus Oke, pokoknya benar-benar teliti setiap oke, kata oke. Oke. gitu. Bahkan ketika itu hanya preposition. Oke, Oke. ketika itu hanya article. Jadi semua kata yang ada di soal dan semua kata yang ada di passage, bukan semua kata yang ada di passage, di bagian yang sudah kita scanning ya, itu Hmm. tidak bisa kita abaikan. Oke, next. The CMB is the thermal radiation across the entire words, entire universe. CMB, thermal radiation across the entire universe. Oke, tadi paragraf satu. Selanjutnya Dua. everyone, CMB ada di paragraf Dua. 2. Oke, so silakan everyone. Boleh dibaca di Hmm. bagian mana? The Thermal conversation radiation, that bets apa ya? Betes. basis. Betes apa ya? Melintasi Sama kali ya Miss? seperti, yes, that's right. Oh, berarti Sama true Miss. seperti across. Oke, True ya. nah jadi jawabannya di keseluruhan paragraf 2. As the astronomers were measuring the thermal radiation that bathes the entire universe, a glowing relic of the Big Bang. To guess at this cosmic microwave background or CMB is to glimpse the primordial one universe, a time when it was less than 400,000 years old. Statementnya ada. Across diparafraskan dengan kata basis. Nah, jadi karena informasinya ada, maka jawabannya adalah true. Okay, good. Number three, the CMB varies from extremely low to very high temperatures. Keywords, CMB Hmm. varies from extremely low to very high temperatures. Kayaknya true karena ada random fluctuation di Oke, yang terakhir ya. ya di sini kita temukan pembahasan tentang temperature Fluktuasi. CMB in the third paragraph. It's CMB, it's temperature. Lalu di soal kan ada extremely low. Extremely low memiliki makna yang sama dengan feebly cold. Oke, dan selanjutnya uh, just a couple degrees warmer. Just a couple degree warmer than absolute zero. Nah, di sini menjelaskan, di sini menjelaskan bahwa dari sangat, nah ini kata yang tanda slash ini teman-teman, ini memiliki makna yang sama dengan chu ya. Ya, jadi feebly cold temperature, jadi sangat dingin temperaturnya yaitu 2,725 kelvins, menjadi beberapa derajat lebih hangat than absolute zero. Nah, dari statement ini teman-teman, the CMB blankets the Enggak sky and salah. looks pretty much the same everywhere, existing at a vividly cold temperature. Jadi dari sangat dingin ke beberapa derajat lebih hangat. Nah, apakah statementnya sama dengan Salah, statement salah. yang ada di nomor 3? It's false. Benar Karena sekali. ini Karena, very high ya. ya benar sekali. Karena ini very high. Sementara di soal enggak, hanya beberapa derajat lebih hangat. So the answer is false. Good. And Terus, how about terus kenapa? Miss maaf misalnya Miss, kenapa yang Mhm. tiga ini nggak not given Miss? Kan suka emang bingung banget tuh. Kenapa nggak not given? Karena informasinya kontra gitu. Oh Jadi kontra, ya iya iya iya. kontra. Kalau Oke oke oke. not given itu kan no information, no No iya information kontradiksi atau ya. Oke tidak ada informasi sama sekali oke oke. gitu. Oke Okay. makasih Miss. Yes. Number four. Investigation of fluctuations of temperature in the space helps scientists to understand what the cosmos is made of. Keyword. Random Investigation, fluctuation ada nih Miss. yes, True of di temperature in the paragraph space. 3.
helps scientists to understand what the cosmos is made of. Okay. In paragraph 3, In the last sentence, last paragraph. last paragraph or last sentence? I'm sorry, last paragraph. I'm sorry. Okay, In the third paragraph, in the last last. sentence. Okay, last This sentence. Yeah, random okay, sorry. fluctuation, so we need Hmm. to read the last sentence. Born from the quantum froth that was the universe a half moment after the Big Bang, those random fluctuations help scientists understand what the cosmos is made of and how it all came to be. Statementnya, everyone? Is it the same? And how about the answer? Is it true, false, or not given? Oh, loh. Ya. True kali Miss ya? Yeah, Mhm. yes. Help scientists to understand what the cosmos is made of. Ya, jadi the answer for number 4 is true. Benar sekali. Tapi Miss, di Yes. paragrafnya those random di soalnya nggak ada random Miss. Di soalnya nggak ada random. Investigation of fluctuation of temperature in the space helps scientists to understand what the cosmos is made of. Nah, di sini eh these random fluctuations dan di sini ada investigation of fluctuations. Nah, jadi those random ini merupakan restatement dari kata investigation. Gitu. Oke, oke, Kita oke. dari kalimat sebelumnya kan di sini dinyatakan dari kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, but armed with the newly launched WMAP satellite, the astronomers had set out the probe temperature variations as tiny as one part in 100,000. Nah, dari sini sudah dijelaskan those random fluctuation investigation. Seperti itu. Okay. The last number, number 5. The cosmic supervoid is the largest structure in the universe. Cosmic supervoid, the largest structure in the universe. Not given kayaknya Miss. Not given. In which paragraph? Dua, tiga, empat. The fifth paragraph. Fifth or four? Oke. Cosmic supervoid? Oh, I'm sorry. Four. Four. Okay, good. Oh, salah Miss. True. That's true. Oh, no, no. Might be ya, might be Might be. mungkin. Might be mungkin berarti not given karena di sini Not might be given. mungkin. Yes, that's right. Gitu ya, Miss ya? Oke. Ya, jadi an enormous cavern of emptiness called a cosmic supervoid so big that it might be the largest structure in the universe. Sementara di sini nggak ada kata might be, adanya kata is. Dia Is yakin dan gitu ya, might Miss ya, be, kalau di ya benar 5 tuh sekali. mutlak gitu ya. Benar sekali. Jadi kata is sementara di dalam passage might be menyebabkan adanya perbedaan makna. Jadi walaupun perbedaan maknanya itu nggak terlalu kelihatan ya, tetapi ya berbeda seperti itu. Sehingga kita harus memilih not given gitu. Jadi Oh, yang oh, menyebabkan true false not given ini sulit sebenarnya bukan iya benar-benar sih. sulit, tetapi karena kita harus teliti seperti itu. Oke. Tapi eh since Miss tadi menjelaskan tentang apa tadi ada preposition itu jadi agak gampang ini bukan gampang ya. Agak Oke. inilah bisa bisa tahu bisa rada tahu gitu loh Miss. Ya, Berarti yes, Miss that's kalau good. misalnya ini maaf Miss, kalau nomor 5 ini jawabannya misalnya true, ini di soalnya mungkin so big that it 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 is big gitu ya. Oh it is big. It is the Ya, largest gitu ya Miss ya. ya kalau di passage-nya sama-sama the largest, It is gitu ya. berarti ya Oke. it is the largest. Okay. Terima Yes, kasih Miss. so that's it everyone for our discussion in this Oke. evening. Ya, jadi pembahasan true false not given menutup diskusi kita di malam hari ini. Oke. Okay. Yeah, so because the time is over, it means that we have to and our meeting in this evening, everyone. So thank you so much for joining my class. And tomorrow we have a class and we will discuss summary completion questions. Okay, so Oke, thank you makasih Miss. everyone. Good night. Oke. Dan saya akhiri wabillahi